smile. We're almost done. Go, 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 go. Done. Stand by. Ulit. Okay? Thank you. Ready? Babang konti. Sabi ko, okay, go. 3, 2, 1. Then you smile. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Good. Next. BG. Yan. Bilig ko nung brushing naman. Stand by. Ready? Rolling in 5. 1 time. Okay. Set. Boss, ano lang po? Yan na po. Go. Shoot. Set. Nadigong isang smile na lang. Go. 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 Good. Good. Next. 1 time a governor of the Senator pa? Live po. Opo, live po. Opo. Gabi, Tatay Digong. Opo. Meron pa good? Okay na? We're good to the senator. We proceed to the governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. Okay lang. Order break. Sige. Isang heart lang daw po. Sandali lang. Isang request lang. Sir, ako magawak. Sige na. Ako na magawak. Dalawa kayo guys. Sige. Okay lang. 3, 2, Governor, it's... Bo nga, yung kanyang smile. Ready? Sabi ko, kung tayo papatalo sa smile, ha? Go! Shoot! Good! Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. tayo patay tayo dyan. Good! Thank you. Okay. Si Sen ba to? Papatalo ba si Sen ba to doon? Sen ba to? Wala na eh. Pupuin muna namin. Oo. Po. Ang 1,500 viewers. Namatay na mga kaibigan mo si Rex Scario. Nandun ako sa ano. Baka gustong bumati. Sir, good evening ka daw sa mga viewers. Sa lahat po na nandito ngayon, kasama namin, kayo kasama na rin na kumusta kayong lahat. At huwag kong makalimutan, Disyembre na lang rin, wala na masyado akong exposure, wala na focus sa akin. Samantaling Salamanta, helahin. Salamanta. Bisaya, sir, Bisaya. Bisaya na lang po. Bisaya, sir. Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Dami Oh, na, ito. bilis oh. Grabe si Gawin ko Mayor. na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayong lahat, mga taga Hong Kong. At North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa Sinesle. Sana iboto ninyo straight yung opposition kami ngayon. Mga taga Cavite, nanonood daw. Mga politik, ano din. Quezon City. Quezon City. Baguio. Marami. Taiwan. OFW from Taiwan. Taiwan. Busan tayo ng panahon dito.
Maraming salamat po, Mayor. Masaya po yung mga followers natin. Masayang-masaya sila lahat. Marami. Nagpupunyagi. OFW na marami. Grabe po. Grabe. Okay na. Okay. Saan yung... Okay. Kapag-bisa sa lahat, tapos na kami mga senatoryo ng Buddhist at dinasipir. Okay, ready. Dahil ito, mga kabaka. Ayan. Ito na. Ating gobyerno. Ang Cebu. Okay po, dito po tingin. Ready? Okay, ma'am, dito tingin. Okay, thank you. Next po. Luzon, tulungan niyo po kami ni Atty. Labino na ilagay sa Senado. Maganda po yung aming mga programa, kapayapaan at kaginhawaan. Labanan natin ang korupsyon. Doon na. Atty. Raul Labino. Sayang, ayokong bitawan eh. Kong Israw. Kong Israw. Pre, suksukan jacket, pre. Pre Michael. Pre Michael. Okay, wait pa, wait. Michael, Wait pa nga, wait. Okay po, ready? Dito po tingin. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. Sige po. Sige po. Okay. Next one, next. Okay, ready? Okay, 1, 2. Sir, come out po, sir. Yeah. Okay, thank you. Next po. Next. Si Michael muna, sir. Sir Ana. Okay, ready? Okay, 1, 2. One more. Okay, thank you. Kailangan excuse ha. Okay. Okay. Come out po. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. O si ano? Councilor sa Tabangkalan. Ready ko patingin. Negros ko. Tayo na ha. Okay. Meron po lahat. Excuse ha. Okay, ready po. Come out, sir. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Tayo pala yung magkausap lagi. Sige, sige, sige. Sige, gawin natin lahat. Okay, okay, lahat daw. Lahat ng senator! Punta ka na sa mabilis. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Mayor sa Bantayan, Cebu, before. Pero not running now. Not. Kukuha natin na makuha na ng statement si Tatay Dilong. Siya ang nagbubuwa.
Sir, your Christmas message for the Ilocanos and Pangasinan. Christmas message na po, sir. Para sa mga... Ardimar, yung bayo. Mga kapatid ko sa... Ako, ano po itong gagawin niyo sa... Officer. Orya kami dito. Break lang kami. Allow me to greet you. Merry Christmas. Sana makaisa tayo. One people. Bablaga ka na. Hello. Yan ang tandaanin mo. Thank you, Mr. President. Ako, maraming salamat, sir. Yan, matutuwa po. Ang sambayan ng Pilipino, yung panawagan ni Pangulong Picture taking ng mga officers. Oo nga daw, sir, pinapatawag pa, sir. Nag-chat up naman ilaw, sir. Para mga... Ito, doon. Hanggang na ka. Take it easy. Up to you. Ganyan lang ikaw. Share kami. Ito na share. Tulong sa ilan. Yung, ilan yung mga edad? 65, 5 years ago. 65, 5 years ago. 72. Nabo siya. Are you sure? Tinanawa, kasi mong naam. Amay patanong, ikaw ako. So, yun. Kalau malam now, bukan awal lagi. 65 ko, 5 years ago. Pasabot sa tipo. Ay, naku. Ikaw, how young are you? 18. Marunong din. Ay. Nag-iwan. Sige nga ta. Uy, grabe, uy, Chas. Uy, basta ka naman. Oo, dito lang ako. Oh, where? Kumana. Sige. Oh. Eh. Pasuyo kami, sir. Sir? Hindi tayo madilig, Chas. Parang dilig tayo. Tulbaan ko do. Wala mo, 1.6 pa naman bago. Oh, sorry.
Patingin. Maglagay na lang daw ng tape para Ready? Teka, pates. Exit frame, everybody! Closer. Tataas ang kamay. 3, 2, 1. Testing. Ilaw lang. practice lang po, practice lang. Pasok. Stop. Ready? Picture. Set, yan. Set. Kayang closer. Yan, okay, good. And... Ready? And... Ma'am, skis lang po, sir, skis lang po. Pecha, smile. Go. Shoot. Tingin. Good. Mayor. Yan na. Whether you like it or not, takbo yung... Ready? Mayor, last 3 smart talaga. Hindi na ako hihirit. Ready? Set. Tataas niyo lahat. Kamay. 3, 2, 1. Everybody say 8. Victory smile. 1, 2, 3, go. Sapa. Sana lang. Ay, teka muna. Not. Teka muna. Not. Ready? Set. Spacing focus, Ready? 3. SRP. Ano? Spacing si SRP. Balukit po yung dalawang dali lang. Ayusin mo yung kamay. Opo. Sige, boss. Nasa likod. Binay pasok konti. Ready? Set. Last 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. Stop, PDP officers. Okay, guys. Group. Wait, tanggalin mo yung jacket mo. Tanggalin mo yung jacket. Group. Dali lang. Alam mo to, diba? Jacket mo. Mabahala kayo. Dali lang. Kuwan. Yes, kuwan ka. Magpasa sa akin. Pagka-date. Okay, clear. Last na. Okay, clear.
dyan, tuloy dyan. Opo, clear po. Ate Bebo, clear na po tayo. Nasa mga na. Huling hilir. 3. Set. 3. Pati may ilaw pa ako yan. Ready? Set. And konti pa pong pasok. Okay. No. Ready? Set. May nakalamig na yung ilaw. Takbo. Ready? Set. Hey! Victory smile. 3, 2, 1, go! Okay. Ready? Set. Okay, go! Oh, sakit na tuhod. Ito na. Go! Go! Thank you! Salamat! Let's go! Lapit, para nababasa. Good. Why good? Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Bilang. 5, 4, 3, 2, action! Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. 5, 4, 3, 2, action! Good one. Thank you. Kasi din yung aming director. Mark. Okay, Nali, Satan. Ayun. Yun talaga. Okay, sorry po, standby po yung TikTok. Wait lang po. Circle. Okay, yung isa na. Sorry mo na, announce mo na ako. Alam nila ako. But anytime. Go slow. Oh, this one. Opo.